Hello guys, good afternoon. I'm here to explain about the subject pronoun. Subject pronoun adalah pronoun yang memiliki posisi sebagai subjek dalam kalimat. Subjek pronoun merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada setidaknya 7 subjek pronoun yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat sempurna. Mereka adalah I, you, we, they, he, she. Kalau untuk subjek I, example untuk kata-katanya, I don't know what to say no. Kalau untuk subjek you, example-nya you stand there without fear. Kalau subjek we, example-nya we count our life on you. Kalau subjek they, example-nya they defy you but you keep advancing. Kalau untuk subjek he, example-nya he does not understand anything about you, right? Kalau subjek she, example-nya she asks too much such give for the bread. Kalau untuk subjek it, his, it, this atau that, example-nya this it what happens if you do not obey the rules. Subjek those atau this, example-nya those chickens make me hungry. Meski subjek pronoun merupakan materi paling dasar dalam bahasa Inggris, tapi banyak yang melakukan kesalahan dalam penggunaannya. Misalnya dalam kalimat you and me are meant to be together. Ini merupakan frasa yang salah karena me adalah objek pronoun. Sementara dalam kalimat tersebut you and me sama-sama bertindak sebagai pelaku. Jadi kalimat yang benar adalah you and I are meant to be together. Objek pronoun kebalikan dari subjek pronoun. Objek pronoun itu kalau objek pronoun itu bertugas sebagai korban terlaku dalam sebuah kalimat. Untuk you dan kata ganti benda tidak ada perubahan bentuk dari subjek pronounnya. Dari objek pronoun yang mengalami perubahan dari subjeknya adalah me, use, them, him, dan her. Berikut contoh-contoh kalimat. Subjek me, example-nya enable never call me in the morning. Kalau subjek you, example-nya people cannot blame you for these mistakes. Kalau subjek us, example-nya do not you want to join us tomorrow. Subjek them, example-nya failure cannot destroy them because they have a strong mentality. Kalau subjek him, example-nya no one brave enough to punch him. Subjek here, example-nya just still hear that you are alright. She is very worried about you. Kalau subjek it or this or that, example-nya please put it in a safe place. Subjek those atau this, example-nya we can put these flowers on a bucket. Selanjutnya, possessive adjective pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan pemilikan dari sesuatu. Biasanya bentuk pronoun seperti ini diikuti dengan noun milik orang yang bersangkutan. Possessive adjective pronoun terdiri dari my, your, her, his, its, or and their. Berikut contoh kalimatnya. Kalau subjek I, possessive adjektifnya my. Kalau example-nya my stomach is hungry, I need to eat now. Kalau subjek you, possessive adjektifnya you. Example katanya your haircut makes you look fresher. Untuk subjek she, possessive adjektifnya here. Example katanya her children are beautiful like their mom. Subjek he, possessive adjektifnya his. Example katanya his uniform is styled with from the rain yesterday. Kalau subjek it, possessive adjektifnya its. Example-nya its skin is really poisonous. Don't touch it. Subjek we, possessive adjektifnya your. Example-nya your dreams will come true within this week.
Subject day, possessive adjektifnya there. Example katanya, the students were still at the museum when their bus came. Possessive pronoun, sama seperti possessive adjective pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan pemilikan terhadap sesuatu. Bedanya, kalau possessive pronoun dia itu didahului oleh noun yang dimiliki. Selain itu, possessive pronoun bisa juga digunakan untuk menghindari pengulangan dari dua noun. Misalnya, your case is parked right beside theirs. Sebenarnya kalimat tersebut juga bisa berbunyi, your car is parked right beside their cars. Possessive pronoun terdiri dari mine, yours, hers, his, ours, and theirs. Untuk yang contohnya, example-nya, subject I, possessive-nya mine. Example katanya, the car is mine, not Farah's. Subject you, possessive-nya yours. Example-nya, this heart will always be yours. Subject she, possessive-nya hers. Example-nya, the slippers are hers. Subject he, possessive-nya his. Example-nya, we call do not touch the console because it's his. Next, subject we, possessive-nya ours. Example-nya, the victory is ours, no one can take it from us. Subject they, possessive-nya theirs. Example-nya, my home is beside theirs. Selanjutnya, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti orang yang digunakan untuk merujuk sesuatu ke diri sendiri. Pronoun jenis ini yang tunggal terdiri dari myself, yourself, herself, himself, dan itself. Sementara itu yang jamak terdiri dari yourself, ourself, dan themselves. Contoh-contohnya adalah subject I. Reflexivenya myself. Example-nya, I can do this myself. Subjeknya you atau tunggal. Refleksifnya yourself. Example-nya, please learn to take care of yourself. Untuk subjek she, refleksifnya herself. Example-nya, she will not go be herself. I will go with her. Subjek he, refleksifnya himself. Example-nya, he made himself losing the game. Subject it, refleksifnya itself. Example-nya, an eagle can live by itself. Subjeknya you atau jamak. Refleksifnya yourselves. Example-nya, do not burden yourselves with trivial matters. Subject we, refleksifnya yourselves. Example-nya, we could do not eat this all by yourselves. Subject they, refleksifnya themselves. Example-nya, the soldiers did not care for themselves. Yes, itu dia penjelasan mengenai pronoun, jenis dan cara penggunaannya. Untuk lebih lanjutnya kalian langsung bisa lihat di buku atau grammar yang sudah ada. Thank you.